Hello everyone! I'm back after a month. It's a Friday. Después, it's already 2:15 in the afternoon. Volvió ande espera. Busta que na bus stop. So, bien caliente kat el sol. Siyempre, no hay man también sol frío. El problema lang kasi bien humid gayot. Mas alto el humid con el temperature. Después, ya pasa ya el bus. Yan late iyo. Sobra gayo de caliente. Hasta el bukok tasuda. Do akil ta kami nakita adentro na oven. Bueno yan lang akil mga bus stop chene aircon. Chene man viento, pero el viento caliente do akil blower. Sayang mayo alcanza ko el bus. Y alcanza ka layo pero may mas si abri el puerta el driver. Katamad. Sobra ka di caliente. Kabar na otro part akil tan ulan, tan avenida. Hi guys! Alam nyo ba na ang bus stop waiting area dito sa Abu Dhabi or across, no, not across UAE, Abu Dhabi, Dubai, na ang waiting shed, waiting area ng bus stop is a fully air conditioned, lalo na ngayong summer. Pero kung taglamig naman, nagiging heater din siya. So, nag-aabang ako ng bus at dumaan nga yung 26 eh hindi naman yun papunta sa amin, so hindi ako sumakay. Tapos, it's only 2:15 in the afternoon at Bolbeayo. Tanda yun na trabaho, alas 11, después alas 6 na Bolbeayo. Pero alas 2 pa lang, kaya man yung Bolbe. Kay, may man yung sa taas eh. No kaya tamin yun yung ko sa taas eh, kabartalya ng iyo. Kabaret trabaho di ila kumigumanda. So bueno yun ang Bolbe iyo, pero tantamad iyo kay ping caliente kat el sol. Caliente el sol plus el humidity Pro Max. Sobra Pro Max gayot el kwan, humidity. Akil hasta el bukog ta suda. So ya pensé lang yung mga video aquí solo naman yung takia dentro bus stop kay chene bas ya pasa los demás pasahero ya muntaya sila. Pero liga sila alya na main road. Este o si sister taras ka di su cabeza kay otro sudaw kasi gayot na calor del sol. Después aquí area ka namon, 2 bilog ng el bus. So, it's bus number 26. Ayokong sumakay dyan kasi hindi yan papunta sa amin. Ibang route niya, ang ruta. So, kung sasakay ako ng 26, bababa ako doon sa main road at lilipat ako sa ibang bus. So,
So, ito yung bathtub dito sa Abu Dhabi. Nagmo-moist na siya, oh. May upuan. Tapos ito, priority seats ng mga babae. Tapos ito naman pang lalaki. Pero pwede tayong umupo dito. Tapos no litter, no eating or drinks, no smoking, monitored by CCTV, no sleeping. Yan. Ganito lang siya kalaki. Pero helpful talaga siya, lalo na sa ganitong panahon. Bus card. No smoking. Tapos, ito naman yung rechargeable machine. Magtatap kayo ng bus card nyo dito. Like this. Unlimited yung bus card ko, pero may extra akong 16 dirhams. Yan. Carry lang naman ng init, kaso lang yung humidity, sobra, exceeded siya to the max. Pro Max. Humidity Pro Max. Yan. Tahimik. Mag-isa. Ay, nako. Thank you, Lord. At least may AC yung waiting area. Ang bus interval dito is every 15 minutes. Tapos, yung bus, syempre, fully air condition, may driver, pero walang konduktor. Dahil, ang bus is cashless. We just need to top up our card. Tapos, somewhere out there, may sasakay na inspector at i-check nila yung bus card mo kung nag-top up ka, kung may balance ba, kung unlimited ba yung bus card mo. Otherwise, kung hindi ka nag-top up, tapos, or kung walang balance yung card mo pero nag-top up ka, magkakaroon ka ng fine. So, anong gusto mo? 2 dirhams or 200 dirhams fine? Pero ako, unlimited lagi ang nire-recharge ko. 95 dirhams, only rides for 1 month, anywhere, strike anywhere. Ayan, may bus sa kabila. Ayan. Pero kung gusto mong mag 1, 2, 3 naman, kayang-kaya lang. Pero kailangan matalas yung mata mo. Kasi minsan din, hindi mo alam, yung inspector na nandoon na sa loob ng bus na nakaupo, hindi mo lang alam. Kampante ka nang nakaupo, hindi ka nag-tap ng card, tapos biglang i-check. So, sayang din ang 200 dirhams mo kaysa sa 2 dirhams. Kung hindi kasi unlimited yung bus card, 2 dirhams yung charge, tapos 25 fils every after kilometer. So, ako, nag-a-unli ako. Kasi anytime, anywhere, at least, unlimited rides yun. Good for 95 dirhams, hindi na masama. And finally, Takyabus.
Voy nella di mi pellejo greso. Pati el di mio bilbil. Kay maskin kami na yun na Calor del Sol. Do akelang baka. Do akil ba karabaw. Aguante na sol. May lang gat your choice. Kay pobresita lang gat iyo. Thank you Lord lang syempre. Kay maskin pakilaya. Tiene trabaho. Tiene sweldo. Maskin may man ko sa takeda. At least si abahayo na bus kami na yung para nakasa mga 5 to 10 minutes. So caliente gat el sol caminando. Si Chenesen sobra tan taxi. Kiman yung Chene Huya Abdal Verdad kaya mo man el de Berasan. Pretende kita rico. Chene ba rico kinaabrot. Todo ta kinaabot po presita lang. May rico kinaabrot kay si rico sila. Talya sila na ila lugar. Tan enjoy sila. Porque man sila ta kita trabaha igual kumigo. Ay, Diyos ko Lord.